Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا les exercices d'évaluation صفحة 130 partie restitution des connaissances. Toujours Univers plus SVT concernant la troisième année de l'enseignement collégial. Donc غنبداو بالسؤال الأول. Chaque série d'affirmations peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Donc عندنا 10 affirmations. كل افيرماسيون ممكن ان يكون عندها يعني جواب صحيح ولا بزاف. دونك يقدر يكون واحد جوج ولا ثلاثه. L'obésité, donc السمنه, est une maladie grave, donc A. B est une surcharge pondérale, donc le poids زايد B correspond à un poids supérieur au poids idéal. donc c'est ثلاثه. donc بالنسبه للobésité غادي نكتبوا A, B et C. بثلاثهم أجوبة صحيحة A, B et C. السؤال الثاني ou bien l'affirmation الثانية le béribéri. donc le béribéri شفنا هو داك الكارونس en vitamine B1 donc le thiamine est une maladie de carence en protides, est une maladie de carence en fer, est une avitaminose guérissable. donc بالنسبة le béribéri الجواب الصحيح هو الجواب سي. علاش؟ لان كنقصدوا بها ايتونا فيتامينوز. افيتامينوز يعني سي اون مالادي باردون ديتيرميني بار اون كارونس ان فيتامين. يعني هنا كنهضروا على فيتامين بي 1 لو تيامين. دونك غيريسابل اذا فهو كيبرى لان الا خدينا واحد دي زاليمون اليمونتير اللي كيعطونا واحد لابور من فيتامين بي 1 فهنا المرض يعني كيتشافى المصاب من هذا المرض. Le marasme, الهزال, est une sous-alimentation générale, donc A صحيحة. donc بالنسبة للبيريبيري الجواب الصحيح هو C. donc A صحيحة. résulte d'une alimentation insuffisante en protides, donc B حتى هي صحيحة. entraîne un amaigrissement, واحد الهزال اللي هو مهم يعني الطفل كيولي ضعيف بزاف رقيق. donc C حتى هي صحيحة. donc A B C. la ration alimentaire équilibrée. donc بالنسبة la ration alimentaire équilibrée est l'ensemble des aliments énergétiques consommés en un jour, non, et qualitativement uniforme pour tous les individus, donc bien sûr que non, et quand C est quantitativement variable selon l'âge, donc صحيحة. donc c'est صحيحة لأنها كتغير selon l'âge ديال الشخص. permet la croissance de la masse corporelle de l'adulte. donc الجواب الصحيح هو الجواب C. définissez les mots aux expressions suivantes: alimentation équilibrée, besoin énergétique, carence alimentaire, aliment énergétique. donc غادي نشرحوا هاد les définitions. donc besoin énergétique ou bien avant alimentation équilibrée est une alimentation qui satisfait en quantité et en qualité sans manque ni excès à tous les besoins physiologiques de l'organisme. apport énergétique, maintien, croissance, protection. بالنسبة للbesoin énergétique, c'est la quantité d'aliments énergétiques que doit contenir une ration alimentaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme. carence alimentaire, malnutrition due au manque qualitatif et ou bien quantitatif de certaines catégories d'aliments. aliments énergétiques, catégorie d'aliments dont la fonction principale et de satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme. كنقصدوا بهم les glucides ou les lipides, الأغذية الطاقية. غنكملوا السؤال الموالي. un enfant est malade, le médecin lui ordonne de l'huile de foie de morue, des sels de calcium, des bains de soleil. عطاه
ثلاثة ديال لي تريتمون. الزيت ديال الفوا الكبد، سيل دو كالسيوم، دي بان دو سوليل. دونك هنا هاد الطفل بيان سور كيعاني من الكساح لان عنده نقص فيتامين دي. غير شوفوا دي بان دو سوليل يعرفوا بان الشخص مصاب بنقص فيتامين دي الكساح. دونك de quelle maladie souffre-t-il? Donc il souffre de rachitisme. وبالنسبه justification ديال هاد le traitement ou bien هاد le protocole médical, donc bien sûr on peut dire que باش يعني هاد الطفل هذا يعني يكون هاد الفيتامين دي ديالو. donc les rayons solaires bien sûr favorisent la synthèse du vitamine D au niveau de la peau. donc الجواب عن السؤال غادي نقولوا donc voilà, l'enfant souffre du rachitisme اللي هو carence alimentaire due au manque en vitamine D et en calcium. Le traitement vise à assurer les besoins en vitamine D et en calcium. Les rayons du soleil favorisent la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau. Donc voilà. سؤال الموالي. Quelle est parmi les trois grandes catégories d'aliments simples organiques celle qui est la plus importante pour l'enfant? Donc اشنا هي يعني الجروب ديال لي زاليمون اللي مهم بزاف بالنسبه لواحد l'enfant. donc l'enfance se caractérise par une forte croissance. يعني واحد الطفل في المرحله ديال الطفوله هنا كنهضروا على واحد الكرواسونس اللي هو سريع، يعني الطفل تيكبر بسرعه. d'où l'importance des aliments constructeurs، يعني الأغذية البانية، الأغذية البانية les aliments constructeurs، الأغذية البانية. donc voilà الأغذية البانية c'est-à-dire les protéines، البروتينات. donc voilà. B. Citer deux aliments composés particulièrement riches en cette catégorie. donc نعطو جوج ديال الامثله ديال donc des aliments d'origine animale اللي غنيه بالبروتيدات، و جوج ديال لي زيكزامبل من اغذيه ذات اصل نباتي حتى هي اللي غنيه بالبروتيدات، ou bien un exemple pour chaque origine. donc exemple d'aliments riches en protéines d'origine animale la viande, d'origine végétale le haricot. donc voilà هاد جوج ديال الأغذية يعني فهما غنيين بالبروتينات. غادي ندوزو للسؤال الموالي. une personne est dite mal nourrie lorsqu'elle est suralimentée ou bien est sous-alimentée, n'a pas un poids idéal. donc بالنسبة للسؤال هذا السؤال هذا ف une personne اللي هو mal nourrie bien sûr لأن عنده suralimentation donc A, et sous-alimenté donc B. A et B. donc هذا une personne اللي هو mal nourri. حنا كنهضروا على لا نوريتور الماكله، كياكل بزاف اكثر من القياس ديالو ولا تياكل قل من الحاجيات ديالو. السؤال الموالي. لو راشيتيزم، الكساح est une maladie des os ديال العظام donc صحيحه A. résulte d'une carence en vitamine D صحيحه B. résulte d'une carence en calcium صحيحه. donc c'est une maladie des os ديال العظام كيكون عندنا نقص فيتامين دي والكالسيوم. le kwashiorkor، le kwashiorkor est une maladie de carence en fer donc non. est une maladie de carence en protéines صحيحه donc B. affecte seulement les jeunes enfants
صحيحة C. Donc B et C. سؤال الموالي. Rappelez la signification des mots ou expressions suivantes. Carence, vitamine excès alimentaire, glucides, gestion lente, ration alimentaire, avitaminose. Donc il y a اللي شفنا في البيري قلنا بانه c'est une avitaminose guérissable. Avitaminose هي واحد المالادي déterminée par une carence en vitamine. Donc بحال scorbut ou le rachitisme. Donc voilà, غادي ندوزو les significations des expressions. Carence ou manque, vitamine, aliment protecteur indispensable en faible dose, excès alimentaire, malnutrition liée à une consommation excessive d'aliments, glucides, gestion lente, glucides complexes, macromolécules, dont la digestion prend du temps, ration alimentaire, quantité et nature des aliments nécessaires à l'organisme pour une durée de 24 heures. Avitaminose, malnutrition due au manque d'une ou plusieurs vitamines. غادي نكملوا السؤال الموالي. Donc بالنسبة للسؤال الموالي, recopiez sur votre cahier le tableau suivant et complétez-le en attribuant à chaque chiffre l'expression qui convient. Donc عندنا les noms des vitamines. La vitaminose يعني المرض اللي كينتج الا كان عندنا مونك ديال واحد من هاد لي فيتامين. وبالنسبه للخانه المواليه عندنا لي زاليمون اللي هما غنيين بهاد الفيتامين، يعني اللي ممكن ان نتناولوهم باش نتجاوزوا هذاك النقص اللي ممكن يحصل لينا وليؤدي الاصابه ديال هاد الامراض. دونك بالنسبه لو طابلو هو هذا. دونك لو نون دو فيتامين بالنسبه للكزيروفتالمي، دونك واحد المرض كيصيب العيون، هو الفيتامين ا اللي كيسبب هذا المرض. بالنسبه لي زاليمون اللي هما ريش ان سيد فيتامين عندنا لابا، فوا وعندنا جو دو كاروت. Le rachitisme chez l'enfant, donc le nom de vitamine est D. Les aliments qui sont riches en vitamine D, عندنا sardines, lait et les œufs. بالنسبة للسكوربut, عندنا vitamine C. وبالنسبة les aliments riches en vitamine C, poivron, chou vert et l'orange. سؤال موالي. Une personne fournit beaucoup d'efforts physiques. Comment appelle-t-on la quantité d'aliments minéraux et organiques que cette personne doit prendre par jour? Donc, on appelle ration alimentaire kulta ghidaiya la quantité d'aliments minéraux et organiques qu'une personne doit prendre par jour. B. Trouver quels sont les aliments qu'il doit prendre en grande quantité. Donc, il doit prendre des aliments énergétiques en grande quantité. Les aliments énergétiques, les glucides et les lipides. C'est expliquer pourquoi. Donc les aliments énergétiques donnent de l'énergie nécessaire aux activités de l'organisme, notamment l'effort physique. Quand on parle les aliments énergétiques, les lipides ou les glucides. سؤال أخير. Deux groupes de poules séparés par un grillage sont nourris de riz. جوج ديال المجموعات ديال الدجاج كيعطوهم الرز. On donne au premier groupe du riz décortiqué et au second groupe du riz entier. واحد الرز اللي هو décortiqué والاخر entier كامل. Au bout d'un certain temps, les poules du premier groupe présentent des troubles nerveux, paralysés des pattes. Donc يعني ما تتحكموش في رجليهم معوجين، ويعني دي تروبل نيرفو على مستوى الجهاز العصبي. لي زوتر سون نورمال. دونك هادوك اللي كياخذوا لو ري اللي هو انتي سون نورمال. quelle est cette maladie? Donc la maladie est le beriberi. Donc la maladie est le beriberi هو اللي الرجلين ديال الانسان يعني ولا ديال هذاك الحيوان هما اللي كنقصدوا لي بول كيكونوا معوجين. دونك وحده كتشوف هكا وحده كتشوف هكا. دونك علاش؟ لان هذاك لو ري ديكورتيكي. دونك ديكورتيكي حيدنا منه لوتيامين بي 1 فيتامين بي 1. داكشي علاش تصابوا هذيك المجموعه تصابت بالبيريبيري. دونك comment peut-on guérir les poules malades? Donc هذيك الدجاجات اللي مرض comment on peut les guérir ou pourquoi?
Donc, on peut guérir la malade en administrant une alimentation riche en vitamine B. نعطيهم واحد l'alimentation اللي riche en vitamine D, notamment le riz entier, خصوصا الأرز الكامل. Donc, cette maladie est-elle contagieuse? Pourquoi? Donc, la malnutrition n'est pas contagieuse. يعني التغذية يعني ما كتعاداش، donc ما كيكونش يعني ماشي مرض معدي. Il est lié à une manque ou un excès de certains aliments. Les maladies contagieuses sont les maladies microbiennes. هذوك الامراض اللي هي معديه هما الامراض اللي كيكونوا بسبب لي ميكروب. دونك فوالا، هذا هو الدرس ديال اليوم، وبيان الحصه ديال اليوم اللي خاصه بالريستيتيوشن دي كونيسونس. فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا الريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك. كونوا في الموعد، الى اللقاء.